वेलकम टू आवर प्रमीणा यूपीएससी ओपीएससी पाथ यूट्यूब चैनल को देखंतु मु कहबार कथा या जे आउ एग्जाम बहुत कम दिन रहला कहीं कौन करिवे ना होची प्रमीणा यूपीएससी ओपीएससी पाथ को निश्चिंत रूपे फॉलो करंतु सक्सेस पाइबे बुझला ना। देखंतु मु गला काली माने होची क्लास नहीं पार नथले तथापि मु चेष्टा करिथिले किंतु नहीं पारले किंतु आज टिके मु शीघ्र क्लास करिवार प्लान अछि कारण आज मु छुट्टी दिन भी अछि तापर देखंतु ठीक समय शोबे ठीक समय उठिबे मात्रे ही पानी पीबे बुझे ना। आपण दिन योजना प्रस्तुत करेंगे व्यायाम करेंगे 15 ରୁ 30 मिनिट वीडियो को लाइक निश्चिंत रूपे करेंगे बुझेगा ना। देखंतु एबे होची हमें नेक्स्ट आलोचना करबान होची किपरि हमें देखंतु ओडिया कंपलसरी पेपर ओडिया तापर होची इंग्लिश तापर होची हमर सेही अनुसार मु एथरो आलोचना करी। प्रथम आलोचना करबा एबे ओडिया। देखंतु मु कहबार कथा या जे होचे ना होचे कोन सब रहउची बुझेला ना। देखंतु होचे एई सब रहउची बुझेला ना। ओडिया रो इंग्लिश ट्रांसलेशन करबा पई होचे एउडा को मु पढैतली तथापि आउतरे मु एबे कोन करतिना होचे आपन को विपरीत शब्द को माने विभिन्न प्रकार मु पढैबा पई चेष्टा करछु बुझेला ना। नेक्स्ट आलोचना करबा होचे हम विभिन्न प्रकार एई सब जो होउची ताकू ऊपर डिस्कशन करबा बुझेला ना। एगुड़ा को पढ़े देखु एठू बुझेगा ना आ तीन टा बुझेगा ना तीन टा मित बई बुझेगा ना। देखो ना होचे मित बई अमित बई बुझेना मित्र शत्रु बुझेगा ना मित्राक्ष अमित्राक्ष बुझेगा ना। देखो एटा पढ़े बुझेगा तापर रहिबा होचे ना होचे मिलन विच्छेद बुझेगा मिलन विच्छेद तापर आसो मिश्रित अमिश्रित मुकुला बंध एटा टिके देखिए मुख्य गौण मुनाफा लक्षण मुख वाचाल यथा अजथा यथार्थ अयथार्थ यत्न अयत्न जाजक जजमान जग विजग बुझेगा ना जड़ विजड़ जजमान पुरोहित यौक्तिक अयौक्तिक शीतल उष्ण शील अशील शील अशील शुक्ल शुक्ल कृष्ण बुझेगा ना सुखिला अदा सुना असुना शुद्ध अशुद्ध शुभ अशुभ शुष्क आद्र शून्य पूर्ण बुझेगा ना शक हर्ष बुझेगा ना। नेक्स्ट आसो लोकसानी लाभ लभि निर्लभ सत्य असत्य शाकाहारी मांसाहारी शांत अशांत शांति अशांति बुझेगा। नेक्स्ट मानसिक शारीरिक मानसिक शासत नसर बुझेगा ना शास्त्रीय अशास्त्रीय शिव अशिव शिक्षक छात्र शिक्षा अशिक्षा शिक्षित अशिक्षित तापर देखा देखो शीत उष्ण सपत्निक विपत्निक समष्टि व्यक्ति संदेह निसंद प्रसारण संकोचन प्रसारण संधि विघर बुझेना सपक्ष विपक्ष सफल असफल सम्य अपसव्य बुझेगा। तापर देखा सम्य असमय बुझेगा ना। तापर देखा संभव असंभव बुझेना बुझेगा सशंक निशंक संपत्ति विपत्ति बुझेगा ना। देखा नेक्स्ट हूँ शोभनीय अशोभनीय श्रद्धा घृणा बा अश्रद्धा श्रीजुक्त श्रीहीन श्रुतिकटु श्रुति मधुर शील अशील संकीर्ण प्रशस्त संखुड़ी निसंखुड़ी सज सकाल संपूर्ण असंपूर्ण संक्षेप विस्तार संक्षिप्त विस्तृत विशद सकाम निष्काम सज वासी सजन दुर्जन सत असत शत्रुपूर्ण विषपूर्ण सत्य मिथ्या व असत्य सनाथ अनाथ तात्विक तामसिक सार्वजनीन व्यक्तिगत तापर होची सुनाम दुर्नाम सुंदर असुंदर कुचित सुप्त जागृत सुप्ति जागृति दुर्बोध्य सुबोध्य दुर्बोध्य शिक्षा सुशिक्षा कुशिक्षा सुश्री विश्री सूक्ष्म स्थूल बुझेगा स्थूल। देखो सरब नीरव तापर वक्र सरल वक्र कुटिल जटिल सरस निरस बुझेगा सलज निर्लज सशर्म अशर्म साकार निराकार साधारण असाधारण साधु असाधु तस्कर बुझेगा सान बड़ शांत अनंत सामान्य असामान्य
साम्य वैषम्य बुझल साम्य वैषम्य वैषम्य सार असार सार्थक निरर्थक स्वाक्षर निरक्षर सिद्ध असिद्ध संस्कृत दुष्कृत सुगम दुर्गम सचित्रक अचित्रक वा विपत्ति स्वकीया परकीया स्मृति विस्मृति सनग्ल असनग्ल हस विषाद हस कांद तापर होची हस कांद हानि लाभ हक हनक बेहा हजम बदहजम हर्ष वृद्धि नेक्स्ट आसीबो ना होची देखिबा होची सृष्टि प्रलय बुझिला ना तापर होची प्रभाव वा उत्पत्ति प्रभाव प्रभव प्रभव प्रलय स्थापित विस्थापित स्थावर अस्थावर वा जो स्थिर अस्थिर स्निग्ध रुक्ष स्पष्ट अस्पष्ट स्वर्गीय परकीय स्वर्ग मर्त्य नरक सजातीय विजातीय स्वतंत्र परतंत्र स्वदेश विदेश अस्थि अस्वस्थि स्मरण विस्मरण मन रख विपरीत शब्द गुड़िकर व्यवहार कला बेले माने पदर विशेष्य विशेषण पर विशेषण पदर व्यवहार करबा बुझला ना एटा टी मन रख ना होची व्यवहार कला बेले विपरीत शब्द गुड़िक व्यवहार कला बेले विशेष्य पदर विशेष्य और विशेषण पदर विशेषण पद व्यवहार कर बुझल हित अहित हतभाग भाग्यवान बुझल ना हिसाबी बेहिसाबी हीन महान बुझल ना हस बेहस हिंसा अहिंसा हास्य क्रंदन क्षणिक चिरंतन बुझल ना क्षणिक चिरंतन क्षत अक्षत और क्षम अक्षम क्षय वृद्धि अक्षय क्षीण पृथुल क्षुद्र बृहत क्षीर्ण अक्षीर्ण बुझेगा आज मु स्टार्ट करबे होची ओडिया लोकवाणी बुझेला ना ताले बहुत गुडे ओडिया लोकवाणी रो क्वेश्चन आसे ताकू निश्चित रूपे मन रखबे जेमति ओडिया रो होची जज जार मूलक तार माइट इज राइट तुलसी दुई पत्र रु बासे तार इंग्लिश होची मॉर्निंग शो डॉट बुझे इंग्लिश रे भी एमटी आस्तबे चलना तापर सेंटेंस रे ताको गठन करबा पई कहै छु टू मच एवरीथिंग इज गुड फॉर नथिंग बुझेला ना आ बलद मते भी जहा को रखबे अनंत की करि पारिबे बुझेला देखो एबे मु पढेबी होती लोकवाणी विषय बुझेला लोकवाणी देखिबा बहुत गुडे अछि तथापि मु पढ़ी की सारिबा पई चेष्टा करबे एग्जाम निश्चित टिके देखुथिबे आसे तो एग्जाम को माने लाइटली नहंतु ओडिया ये आपन को मार्क देबो 33% मार्क भी जदि जने लूज करूछि गला थर बहुत थर माने बहुत जन ओडिया रे इंग्लिश के मत कथिथि तनके या पई निश्चित रूप से केना के किछ समय दियंतु जेना देखम ओइरी खपारा बोइरीबा माने दारिद्र अभाव रे पड़ी सड़ीबा ओइरी खपारा बोइरीबा बुझला ना अकाल अकाल कांड कपाळे बजे दैवी विपद पड़ीबा बेले आकस्मिक विपद होबे अकाल नियम नास्ति असुविधा समय नियम अलुगुण अग्नि के पवन सा कौनसी कार्य आरंभ हो गले सहायता सप्ताह मिले अजाग घा देखी हुए नहीं कि देखाई हुए नहीं अति लज्जाजनक कथा प्रकाश करी हुए नहीं अजाणा चाउल रे भात रांधिबा अति साधारण विषय रे अज्ञता प्रकाश करबा अजाति की बणिया अडुआ अजाणा काम करी न पारिबा अंटारे नथाई धन ओ बाहा करी मन धनहीन लोकर अधिक खर्च करिवार योजना हास्यास्पद अंति छुरी तंटी खाते माने निज लोक शत्रुता आचरण करबा अति दर्पे हतलंका अति गुर्बार विनाश पतन बुझे अति परिचय गौरव नष्ट अधिक मिलामिशा कले सम्मान हानिकारक बुझेला ना तापर होची देखंतु अति भक्ति चरर लक्षण माने अत्यधिक प्रदर्शन मूलर स्वार्थ नियुक्त थाए अति लेंबू चिपिडा पिता बुझे मात्राधिक खाद्य सब बेले खराब अति लोभरु तंती मरे अतिशय लोभरु मृत्युर कारण अदा बेपारी जहाज मूल अनधिकार चर्चा छोट मुहरे बड़ कथा बुझेला ना
ତାପରେ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ ବଢେ ବହୁତ, ଗଲା ବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ଅସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସମୂଳ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅଧୁଆ ମୂଳା ଧୁଆ ମୂଳା ସହିତ ସମାନ। ବିଚାରର ଠିକ ଭୁଲର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ରଖିବା। ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡି ହଜାଏ। ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷା କରେ ବା ସତର୍କ ହୁଏ। ଅନ୍ଧ ପାଣି ଭରିଲେ 3 ଜଣ କମେ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କଲେ ଜଣଙ୍କ ଜାଗାରେ 3 ଜଣ ଲୋଡା ହୁଅନ୍ତି। ଅପାଳକ ରାଇଜରୁ ବୁଝିଲି 1,00,000 ଟଙ୍କା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଅରକ୍ଷିତ ଦୈବ ସାହା, ଅସହାୟକୁ ଈଶ୍ୱର ସହାୟ। ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିପଦର କାରଣ। ଅଳପ ଧନ ବିକଳ ମନ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ବିକଳତା। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ମାନେ ହଉଛି ଅଳସୁଆ ବଡ ଯୋଜନା ବା ଅଳସୁଆ ଲୋକ ବଡ କଥା କୁହେ। ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ କଣିକା। ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ କାମ ଅତି ମହତ୍ କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆଉଁସିଲା କୁକୁର ମୁହଁରେ ମୁତ। ବୁଝିଲେ, ଅତି ଗ୍ଲାରେ ସମ୍ମାନ ହାନି। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ। ଅସମ୍ଭବ ଯୋଜନା। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ। ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଆଚରଣ। ବୁଝିଲା। ଆଗତ ଚଢେଇକି ବେସର ବଟା। ହାତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା। ଆଗ ସୁନା ପାଗ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଦର ବେଶୀ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଦର। ଆଚାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚାରେ ପଣ୍ଡିତ। ଉତ୍ତମ ଆଚରଣରୁ ଧନାଗମ ହୁଏ। ଉତ୍ତମ ବିଚାର ବୃତ୍ତିରୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ମିଳେ। ବୁଝିଲା। ଆଚାର ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ବିଚାର ପଣ୍ଡିତ। ବୁଝିଲା ନା? ଆତୁର ନିୟମ ନାସ୍ତି। ବିପଦ ବା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ନୀତି ନିୟମ ଖୋଜା ଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା। ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ଠାକୁର, ପର ବୁଦ୍ଧିରେ କୁକୁର। ନିଜ ସୁବୁଦ୍ଧି ଶୁଭଙ୍କରୀ, ପର ବୁଦ୍ଧି ଅଳୟଂ କରିବା ଅତି ଅହଙ୍କାରୀ। ବୁଝିଲା ନା? ନେକ୍ସଟ ୟାଠୁ ପଢେଇବି ନେକ୍ସଟ। ବୁଝିଲା ନା? ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟେସନ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା। ବୁଝିଲା ନା? ଓମେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଏସ୍ ମାନେ କମ୍ପଲସରୀ ପେପର ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ସ ମନି। ବୁଝିଲା ନା? ହର୍ସ ମନି ମାନେ ହଉଛି ମନି ଟୁ ଗିଭେନ୍ someone keeps something secret। ବୁଝିଲା ନା? in a nutshell ମାନେ ହଉଛି ସଂକ୍ଷେପ में। ବୁଝିଲା? in very brief form। ବୁଝିଲା ନା? ତାପରେ ହଉଛି in black and white, in printed or written form। ବୁଝିଲା ନା? black and white ମାନେ ହଉଛି in printed and written form। ବୁଝିଲା ନା? in full swing, at height of activity। ବୁଝିଲା ନା? पूरे जोर बुझेला। in height at the height of activity, in full swing ମାନେ ବୁଝିଲେ, at height of the activity। ତାପରେ ହଉଛି the blues ମାନେ in dumps depressed। ବୁଝିଲା ନା? ମାନେ in dumps depressed। ବୁଝିଲା ନା? ଦୁଃଖ ବା संताप में। ବୁଝିଲା ନା? in the long run ମାନେ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ମାନେ ହଉଛି ultimately। ବୁଝିଲା? ultimately। ବୁଝିଲା ନା? in the nick time of, at last possible moment। ବୁଝିଲା? at last possible moment। ତାପରେ ରହିବ ହଉଛି in the same boat ମାନେ sharing the same problem। ବୁଝିଲା? in ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ, in the current fashion। ବୁଝିଲା ନା? ତାପରେ ହଉଛି ପ୍ରଚଳିତ, in ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରଚଳିତ, in out intricate and complicate full details। ବୁଝିଲା ନା? iron heart ବା ହଉଛି ଆଇରନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଆଇରନ୍ ଫିଷ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି କଡାଇ ସେ। ରିଗରିୟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ବୁଝିଲା ନା? କଣ ନା ହଉଛି ରିଗରିୟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ବୁଝିଲା ନା? ରିଗରିୟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ବୁଝିଲା ନା? ରିଗରିୟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ବୁଝିଲା ନା? ରିଗରିୟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ହଉଛି ଇନ୍ ଆଇରନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ବୁଝିଲା ନା? ତାପରେ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହଉଛି ନା ହଉଛି କାର୍ଭିଂ ଇଟଚିଂ ପ୍ଲାନ୍। ବୁଝିଲା ନା? କାର୍ଭିଂ ଫର ବ୍ରାଇଡ। ବୁଝିଲା ନା? it's a bৃষ্টি। ବୁଝିଲା? ଅନନ୍ତ ଛୋଟା, very small or tiny। ବୁଝିଲା ନା? ତାପରେ ହଉଛି ଦେଖିବା ହଉଛି jack all the jack of all trades and master none। a person who knows many different kind of work but is master of none। ବୁଝିଲା ନା? ବହୁତ କାମ ଜାଣିଥାଏ କିନ୍ତୁ କୌଣସିଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ହେଇନଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ଜେଲ୍ ବାର, a person who is or has confined to jail। ବୁଝିଲା ନା? ତାପରେ ହଉଛି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆଇ ମାନେ ହଉଛି ପକ୍ଷପାତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, to look at something with prejudice view। ତାପରେ ହଉଛି ଜୁଡାସ୍ କିସ୍ ମାନେ ହଉଛି ଝୁଟା ପ୍ୟାର
false law बुझे ना jump to conclusion to come to conclusion prematurely बुझे ना kangaroo court माने होची an illegal court बुझे ना तापर keep one's card close to on chest बुझे hiding something बुझे ना keeps one's finger crossed माने to wait expectantly बुझे ना माने किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना बुझे ना keeps one's finger crosses बुझे ना तापर होची keeps one's word प्रतिज्ञा पूरी करना बुझे ना to keeps one promise keep the bell running जारी रखना to maintain the progress for project and plan keep the all from the door दारिद्र के संघर्ष करना to avoid बुझे ना to avoid poverty starvation kill two birds in one stone doing two things at same kids and kin बुझे ना blood relation बुझे ना बंधु बांधव kids and kin blood relation बुझे ना तापर देखिबा मो कहबा कथा एया जे माने होची देखंतु याकू पचारिबो ता सहित होची हमर होची ताकू सेंटेंस रे लिखो जे मीनिंग जानि त निश्चित रूप से लिखि पारे बुझना द knit one's brow माने होची तैयारी चढ़ना माने गुस्सा करना तो टर्न बुझला लेडी मैन्स माने जो महिला की संगत में रहना पसंद करता है ए मैन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपेनियन ऑफ वुमन तापर लैम एक्सक्यूज पसंद जनक बहाना false excuse blessless माने excuse बुझला ना left handed compliment बुझला left handed compliment an insult disguised as compliment lion's hair सबसे बड़ी हिस्सा large part बुझला live in an ivory tower बुझला ना संपन्नता में जारी एवं आम लोग के दुख से दुख खुद को दूर करना बुझे लिविंग इन ए कंफर्ट और बीइंग ऑन आवर रियलिटी ऑफ अदर मिजरी बुझला दुख भरा तापर लव्स एंड फिश माने व्यक्तिगत लाभ बुझला लव्स एंड फिश मटेरियल बेनिफिट लुक ऑफ कलर और स्वास्थ्य दिखाई देना लुक इल और अनहेल्दी लुक थ्रू कलर ग्लासेस झूठे आवरण से देखना टू सी विथ डिफरेंट एंड रॉन्ग व्यू जंप इनटू द थ्रोट बुझला ए टाइट अनकंफर्ट फीलिंग बुझला इन ए थ्रोट ड्यू टू इमोशन मैड एज ए मार्चियर क्रेजी इनेंस बुझला मेक ए क्लीन ब्रेस्ट टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल मेडन नेम बुझला मेडन नेम माने कौन ना होची ना ए ओमियन सरफेस बिफोर द मैरिज बुझला मेडन स्पीच माने होची फास्ट स्पीच मेक ए हैश माने टू मेस अप बुझला मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मॉल हिल टू एक्सैगरेट ए माइनर डिफिकल्टी मेक बोथ एंड्स मीट टू लिव विथ वंस मीन्स बुझला मेक ए विथ द सनशाइन टू टेक बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटी बुझला तापर होची make or mark माने to make destroy बुझला अब है make the best growth wall बुझला getting benefit from the side बुझला make up one mind बुझला to decide man's of men माने होची a worldly man's of iron और man's with strong willpower बुझला दृढ़ इच्छा शक्ति man's of letter माने होची learned person बुझला विद्वान आदमी बुझला man's of part माने सुयोग्य व्यक्ति a man's of quality a man's of spirit a man's full of enthusiasm a man's of strong a weak person बुझला ना ए गुडा को टिके मने रखिबा पई पड़िबो नेक्स्ट देखिबा पई पड़िबो बुझला देखंतु मो एबे पढौछि पेपर 1 etc. बुझला ओमेन रिलेटेड ओमेन is the companion of man gifted with equal mental capability by Mahatma Gandhi. Life is not competition between man and woman, it is collaboration by David Fender. बुझला Human's right are women's right are human's right by Hillary Clinton. तापर होची देखंतु देखबा होची गोटे होची
और फेमस कोटेशन कहा द्वारा ना होची वुमेन रिलेटेड आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ community by the degree which women has achieved by Dr. B.R. Ambedkar बुझेला ना तारे होची health related it is the health that is real wealth and not piece of gold by Mahatma Gandhi. Every human being is author of on health or disease बुझेला by गौतम बुद्ध. तापर होची देखो environment related तो इटा गोटे बहुत फेमस करते earth provide enough to satisfy every man's needs but not every man's greed बुझेला ना earth provide enough to satisfy every man's need but not every man's greed बुझेला ना the future depends on what we do in the present by Mahatma Gandhi बुझेला ना thousands of live without love not only water बुझेला not only water WH Waden बुझेला तापर देखिबा होची एग्रीकल्चर रे तो फार्मर इज द नेशन देन सो इज द नेशन बुझेला ना एई गुडा को देखिबा एजुकेशन कोटेशन बुझेला ना देखो knowledge is power बुझेला knowledge is power information is liberating education is the promise of the progress in society in every life by Coffee and share your knowledge in it is the way to achieve immortality by Dalai Lama. Education is the most important, most powerful weapon by which you can to use the change by the world by Nelson Mandela. If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. A Chinese proverb. An investment in knowledge pay the best interest. Benjamin Franklin. Literacy is a bridge from misery to hope by Kofi Annan. I will study hard, ride a black horse and match the intellect of Madhu Babu. I will study hard, ride a black horse and match the intellect of Madhu Babu. बुझेला पाठ पढ़ी कालिया घोड़ारे चढ़ी मधु बाबू संगे लड़ी एटा मु देइथिले एजुकेशन रिलेटेड राष्ट्र 2022 मसिया रे से बहुत बढ़िया लिखि बुझेला देखो I will study hard, ride a black horse and match the intellect of Madhu Babu. बुझेला देखो नेक्स्ट देखिबा देखो এটা তো হেলথ রিলেটেড তারপর হচ্ছে কোটেশন অন ইমাজিনেশন এন্ড দেখিবা বুঝলা কোটেশন অন ইমাজিনেশন বুঝলা and idea imagination more important than knowledge is limited and imagination encircle the world by Einstein बुझला democracy is the host for government expect all for other Winston democratic is not form of government but form of social organization बुझला democracy is the government by the people of the people for the people by Abraham Lincoln बुझला तापर रहइबो होची ना होची गोटे रहइबो आ गोटे कोटेशन रहइबो देखबो ना होची democracy is government is the government बुझला is the government by discussion by अमर्त्य सेन बुझला ए सब कहितले बुझा तापर देखिबा होची happiness when what you think what you say what you do are in harmony happiness is what you think what you say what you do बुझला टी मन ठीक एस मन होची से डी मन happiness is what you think what you say and what you do are in present by harmony बुझला happiness is not ready-made not something ready-made it's come from all action by Dalai Lama बुझला देखो कोटेशन we are Indian partly and lastly by Ambedkar बुझला globalization और globalization financial peace and globalization
violation is the last refuge and incontinent ବୁଝିଲ he start with the radiates out into society ବୁଝିଲ love ରହୁଛି love is composed of single soul evaluating two bodies quotation on science and scientific temper and technology is the best when bring people together technology is a useful servant but a dangerous master बुझिल technology is the best when it brings together people together technology is a useful servant but a dangerous master ବୁଝିଲ ତାପରେ ହଉଛି ability of self improvement and character if you believe in a respectful life you believe in self help who is best help by ambedkar ବୁଝିଲ if you if you if you ବୁଝିଲ ତାପରେ ହଉଛି if you ଦେଖନ୍ତୁ if you think you are too small to make a difference try to sleep with mosquito by the character is like a tree reputation is like a shadow the shadow is what you think of it the tree is the real thing ବୁଝିଲ by Abraham ବୁଝିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ नेक्स्ट देखते हूँ कैरेक्टर बुझे कैरेक्टर में ऑलमोस्ट कॉल भी मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ परसुएशन ताले होची कोटेशन ऑन विजडम साइंस इज ऑर्गेनाइज विजडम इज ऑर्गेनाइज लाइक बाय इमानुएल कांट कोटेशन ऑन वैल्यू मोरल एथिक्स try not to be become a man of success but rather try to become a man of values बुझे Einstein the mind is everything what you think you become by Buddha quotation on kindness compassion love and tolerance be kind whenever possible it is always possible by Dalai Lama anger and intolerance and enemy of correct understanding by Mahatma Gandhi the highest result of education is toleration by Helen Keller quotation on free speech liberty and freedom the success of a society evaluated primarily by freedom that the member of society enjoy by Amartya Sen बुझे देखो quotation on Mahatma Gandhi बुझे where there is love there is life hate the sin love the sinner बुझे so we can never forgive forgiveness is the attribute of strong and quotation on simplicity is the ultimate sophistication Leonardo da Vinci quotation in superstition fake news be our false news it is the more dangerous than ignorance quotation on poverty and inequality poverty is the worst form of violence extreme poverty is a threat to security everywhere by Kofi Annan so poverty is the parent of isolation and crime बुझेला by Aristotle बुझेला ମୁଁ anecdote total होची 20 टा ଦେଇଥିଲି 20 ଟାରୁ ମୁଁ 10 ଟା ପଢେଇଛି ଆଉ 10 ଟା ପଢେଇନି ଆଜି ପଢେଇ ଦଉଛି ବୁଝିଲା ନା ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିନ୍ସ इंटेलेक्चुअल ह्यूमैनिटी बुझिला सिंपल इंग्लिश रे कोन दबा ना होची देखंतु ना होची एठी जदी आलोचना करबा स्टीफेन हॉकिंस एक्सपेक्ट दैट द ह्यूमन नॉलेज हैज लास्ट लिमिट ही कीप आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द यूनिवर्स द लाइफ सो क्यूरियोसिटी ह्यूमिलिटी and the pursuit of knowledge quotation meaning बुझिला a wise person keep learning asking how and why तापर होची ओडिया तापर स्टीफेन हॉकिंस होची मानवीय ज्ञानर सीमा को स्वीकार करथिले से ब्रह्मांड विषय सब बेले प्रश्न करथिले तांको जीवन जिज्ञासा नम्रता और ज्ञानर अन्वेषण शिखाए क्यूरियोसिटी ह्यूमिलिटी एंड नॉलेज बुझिला मार्टिन लूथर किंग बुझिला सोशल जस्टिस विषय से काम करथिले जदि सोशल जस्टिस ऊपर जदि आसुची ताकू ही आमे अनेक्टेड करिक लिखि परिबा केमति ना होची लेखिबा होची फास्ट होची आमे देखंतु सोशल जस्टिस ऊपर कोटेशन जो पूर्व पठेल जदि मने न पड़ी ताले गोटे होची अनेक्टेड करिक लिखिबा बुझिला ना मार्टिन लूथर किंग ए जूनियर fought from living economic equal he launched the poor people campaign fight poverty he believed everyone deserved equality his life saw justice equality and inclusiveness quotation meaning what your role or ability the best version of itself बुझला मार्टिन लूथर किंग जूनियर नागरिक अधिकार और समानता ପାଇଁ ଲଢିଥିଲେ ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଷୟରେ ବିରୋଧରେ ପିପୁଲ୍ସ ଫର ପିପୁଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ
ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନ୍ୟାୟିକ ସମାନତା ସମାବେଶୀକରଣ ଉଦାହରଣ ବୁଝିଲା ନା। କୋଟେସନ ର ହଉଛି ତୁମର ଭୂମିକା ଯାହା ହଉ ସେଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଅ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ବୁଝିଲା ନା ୟାର ମାନେ ବୁଝିଲା ଇକ୍ୱାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଉପରେ ସେ କାମ କରେ। ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ଜୁନିୟର ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଓ ଆର୍ଥିକ ସମାନତା ପାଇଁ ଲଢିଥିଲେ ବୁଝିଲା ନା। ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋର ପିପୁଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଜୀବନ ନ୍ୟାୟ ସମାନତା ଓ ସମାବେଶୀକରଣର ଉଦାହରଣ ବୁଝିଲା। ତୁମର ଭୂମିକା ଯାହା ହଉ ସେଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଅ ଜଷ୍ଟିସ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଜନ। ତାପରେ ହଉଛି ଜାଭେଦ ପାଏଂ ବୁଝିଲା ସେ କଣ ଉପରେ କାମ କରିଥିଲା ନା ହଉଛି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କଣ। ଜାଭେଦ ପାଏଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟେड ट्री ऑन बारेन सांदबार इन असम बुझिला सांदबार इन असम for more than 4 decades. He continues his work. He transformed the barren land into a large forest. His life saw determination, environment sustainable and individual action. ଯାଦବ ପାଏ ଆସାମର ଏକ ଶୁଷ୍କ ବାଲ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ ବୁଝେ ବାଲିଚରରେ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି କାମ ଜାରି ଏକ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ବୁଝିଲା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୃଢ଼ତା ଓ ପରିବେଶ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଶିଖାଏ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଏଥିକ୍ସ କିବା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଏଥିକ୍ସ ପ୍ରିଜର୍ଭେନ୍ସ ବୁଝିଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବୁଝିଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଦାଶରଥୀ ମାଂଝୀ ହଉଛି ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ବୁଝିଲା। ଦାଶରଥୀ ମାଂଝୀ ମାଉଣ୍ଟେନ ମ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ୱାର୍କ ଫର 20 years to cut the road through a mountain. Using only simple tools, he reduced the distance from the village to the town. His stories show that the determination can overcome huge obstacles. ମାଉଣ୍ଟେନ ମ୍ୟାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ଦଶରଥ ମାଂଝୀ 22 ବର୍ଷ ଧରି ପାହାଡ଼ କାଟି ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ। ସାଧାରଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଯିବା ଦୂରତା କମାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଅଦମ୍ୟ ପରିଶ୍ରମର ଉଦାହରଣ। ପ୍ରିଜର୍ଭେନ୍ସ डिटर्मिनेशन एंड पब्लिक सर्विस बुझिगला ना। अरुणिमा सिन्हा रेजिलियंस बुझिगला ना। अरुणिमा सिन्हा lost her leg after being thrown from a moving train. She did not surrender her to her disability बुझिगला। She trained hard and climbed the Mount Everest in 2020. She saw the resilience, courage and determination ବୁଝିଗଲା। अरुणिमा सिन्हा ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିଲେ ବୁଝିଲା ନା। ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଅକ୍ଷମତା ଆଗରେ ହାର ମାନିଥିଲେ। କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ସେ 2013ରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସାହସ ଦୃଢ଼ତା ସଂକଳ୍ପର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ହଉଛି ରେଜିଲିଏନ୍ସ କରେଜ ଡିଟରମିନେସନ। ସୁନିଷ୍ଠା କୃଷ୍ଣ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ। ତାପରେ ସିମ୍ପଲ ଇଂଲିଶ Sunitha Krishna faced the severe trauma in her youth. She turned her suffering into social action. She founded Prajwala to rescue and rehabilitation victims of human trafficking. Her life saw courage, compassion and social commitment. ଓଡ଼ିଆ ସୁନିତା କୃଷ୍ଣ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଭୟଙ୍କର ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସାମାଜିକ ସମାଜରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ସେ ମାନବ ଚାଲାଣ ଶିକାରକୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାହସ ବୁଝିଲା କରୁଣା ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଶିଖାଏ। କରେଜ କମ୍ପାନସନ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୁଝିଲା ନା। ସିନ୍ଧୁତାଇ ସାପକଲ compassion. Sindhutai Sapkal faced extreme poverty and abandonment. Despite her suffering, she cared for abandoned children. She became known as the mother of orphans. His life saw compassion, kindness and selfless service. ସିନ୍ଧୁତାଇ ସବକାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଓ ପରିତ୍ୟାଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ସେ ମଦର ଅଫ୍ ଅର୍ଫାନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲେ ବୁଝିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କରୁଣା ଓ ଦୟା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାର ଉଦାହରଣ। ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ସର୍ଭିସ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ କମ୍ପାସନ୍। ତାପରେ ହଉଛି ମଦର ଟେରେସା selfless service. Mother Teresa chose to service the poorest and most vulnerable people. She founded the Missionary of Charity. She loved her life to seek homeless and dying. Her life represents compassion, love, service, humanity. ମଦର ଟେରେସା ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣ କରିଥିଲେ।
से मिशनारी ऑफ क्यारिटी प्रतिष्ठा करथिले। से रोगी गृहहीन मृत्युपथ लोकଙ୍କୁ सेवा करथिले। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କରୁଣା ପ୍ରେମ ଓ ମାନବ ସେବାର ଉଦାହରଣ। ବୁଝିଲେ, କମ୍ପାସନ ଲଭ ସର୍ଭିସ ଆଲ୍ଟୁରିଜିମ୍। ବୁଝିଲେ, ନିକ୍ ଭିଜୁଇକ୍ ପଜିଟିଭ ଆଲ୍ଟୁରିଜିମ୍। Simple English. Nick Vujicic was born without arm and leg. Despite many difficulties, he remained optimistic. He became a successful motivation speaker and author. His life saw resilience, self-love, faith, and positive attitude. ବୁଝିଲେ, ନିଜ ନିଜ ଭୂଷିକ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ବିନା ନିଜେ ଭୂଷିକ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ବିନା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲେ ନା, ନିକ୍ ଭିଜୁଇକ୍ ନିକ୍ ଭୁଜିସିକ୍ ନିକ୍ ଭୁଜିସିକ୍ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ବିନା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଅନେକ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା, ପରେ ସେ ଜଣେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ଓ ଲେଖକ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୃଢ଼ତା, ଆତ୍ମପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଶିଖାଏ। କୋଟେସନ ଅନ୍ ମିନିଂ। ଜୀବନ କେବଳ କ'ଣ ପାଇଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, କିପରି ମଣିଷ ହୋଇଛୁ ତାହା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରେଜିଲିଏନ୍ସ, ଅପ୍ଟିମିଜମ୍, self-love. Mary Kom, perseverance and excellence. Mary Kom came from a humble background. She faced financial difficulty and limited training facilities. Despite the challenges, she became a great boxer and won an Olympic medal. His journey was passion, determination and determination. Mary Kom ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଓ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଜଣେ ମହାନ ବକ୍ସର, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ୟମ, ପରିଶ୍ରମ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଉଦାହରଣ। ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବ ସଫଳତା ସେତେ ବଡ଼ ମଧୁର ହେବ। ପାସନ୍, ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ, ଡିଟରମିନେସନ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଜିଏସ୍ ପେପର 1 ଏସେ ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବି ନା କାହା ଉପରେ ନା ହଉଛି GS पेपर 2 रो GS पेपर 1 हिस्ट्री जियोग्राफी सोशल जस्टिस ऊपर आलोचना करिबी। देखो कलिंग वार एंड इट्स सिग्निफिकेंस विषय मु आलोचना करिबी। बुझिला ना, देखो वन लाइनर डेफिनेशन। द कलिंग वार 2061 BC was fought between the emperor Ashok, the Maurya Empire, and the Kalinga kingdom of Kalinga, present day Odisha. It transformed from Ashoka conqueror into follower of Dhamma ବା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ 261 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା ନା, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକ ବିଜେତାରୁ ଧର୍ମ ବିଜୟରେ ପରିଣତର ବା ପ୍ରବକ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଏସ୍ ପେପର 1 ଆଉ ଜିଏସ୍ ପେପର 2। ଜିଏସ୍ ପେପର 1 ହଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବେସିସରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି କେମିତି ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବୁଝିଲା ନା, ତେଣୁକିନା ମୋ କହିବାର କଥା ଏଇଆ ଯେ ଜିଏସ୍ ପେପର 1 କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବୁଝିଲା ନା, ଜିଏସ୍ ପେପର 1 ହିଁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଦେବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ବୁଝିଲା ନା, ଜିଏସ୍ ପେପର 1 ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ବୁଝିଲା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ବୁଝିଲା ନା, ଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ route. Ashoka wanted to unify the Indian subcontinent under the route. କଳିଙ୍ଗ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ କଳିଙ୍ଗ was independent and prosperous kingdom ଥିଲା। It controlled important maritime trade routes. Social Ashoka wanted to unify the Indian subcontinent under Mauryan rule. କଳିଙ୍ଗ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଅଶୋକ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍। ବୁଝିଲେ, ଏହି ୱାର ର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଅଫ୍ ଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଲୋକେସନ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଦ କୋଷ୍ଟାଲ ଟ୍ରେଡ୍, କଳିଙ୍ଗ ରିଫ୍ୟୁଜ ଟୁ ସମିଟ୍। ବୁଝିଲା ନା, ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଅଫ ଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଲୋକେସନ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଦ କୋଷ୍ଟାଲ ଟ୍ରେଡ୍, କଳିଙ୍ଗ ରିଫ୍ୟୁଜାଲ ଟୁ ସମିଟ୍। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ବିସ୍ତାର, କଳିଙ୍ଗର ରଣନୀତିକ ସ୍ଥିତି, ସମୁଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କଳିଙ୍ଗର ସ୍ୱାଧୀନତା। ବୁଝିଲା ନା, ଇୟର 261 BCE। ତାପରେ ହଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଅଫ ଦ ଦୟା ରିଭର ନିୟର ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଅଫ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଦ ଅଶୋକ ମେଜର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ X33। ବୁଝିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ୟୁପିଏସସି ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା
मौर्य साम्राज्य होची स्कल्पचर विषय बुझेला ना। तो 2024 मसीहारे जो क्वेश्चन टे आसथिला ताकू एठरे वर्णना करी एटा गोटे एग्जांपल देखिना कलिंग वार लेखा जाई परिबो क्वाजुअलिटी अकॉर्डिंग टू अशोक एडिक्ट बुझेला ना। सेठी जो लेखा है जे अकॉर्डिंग टू अशोक एडिक्ट माने होची 1 लाख किल बुझेला 1,51,000 डिपोर्टेड बुझेला। मेनी मोर डाइड ड्यू टू वार एंड फेमिन। समय होची 261 ख्रीष्ट दया नदी कूल धौली विवरणी अशोक और प्रमुख शिलालेखार मिलुछि 13 बुझेला। तापर कॉन्सिक्वेंस माने होची फलाफल बुझेला ना। पॉलिटिकल फलाफल कोन रहिला ना होची कलिंग बिकेम ए पार्ट ऑफ मौर्य एम्पायर मौर्य कंट्रोल एक्सटेंड टू ईस्टर्न कोस्ट बुझेला। कलिंग मौर्य साम्राज्य अंश होला पूर्व उपकूल मौर्य प्रभाव पड़िला। तापर होची रिलीजियस बुझेला। रिलीजियस रे कोन रहिला ना होची अशोक एम्ब्रास बुद्धिज्म बुझेला ना। he promoted धर्म इंस्टेड ऑफ मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट। अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कले धर्म विजय को प्राधान्य देले। सोशल माने होची सोशल माने इकोनॉमिक promoted peace compassion and non violence बुझेला ना। improved welfare of people animal बुझेला। शांति करुणा और हिंसार प्रचार थिला। लोक कल्याण और पशु कल्याण गुरुत्व एडमिनिस्ट्रेटिव ताले होची इंग्लिश अपॉइंटमेंट ऑफ द धर्म महामात्र welfare measures like road hospital well and tree plantation धर्म महामात्रଙ୍କ निधि रास्ता ଓ ଚିକିତ୍ସା ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବୁଝିଲ। इंटरनेशनल रे होचे रास्ता को चिकित्सालय वृक्षरोपण। इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म ऑफ श्रीलंका सेंट्रल एशिया साउथ ईस्ट एशिया असम बिकम ए सिंबल ऑफ पीसफुल एंड मोरल गवर्नेंस। बौद्ध धर्म श्रीलंका मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को संप्रसारित होला। अशोक शांतिर प्रतीक हेले। इम्पोर्टेंस फॉर ओडिया बुझिहला ना। कलिंग डिस्प्लेड रिमार्केबल रेजिस्टेंस एंड करेज। तापर जे धवळेश्वर धौली became a symbol of peace बुझिहला। strengthen ओडिया हिस्टोरिकल आइडेंटिटी मैरिटाइम कल्चर एंड लीगेसी कंटिन्यू बुझिहला। कलिंग बासी साहसी और वीरत्वर प्रतीक धौली शांतिर प्रतीक ओडिशा ऐतिहासिक परिचय को सुदृढ़ कला। अब ओपीएससी इंपोर्टेंट फैक्ट 261 मिसिंग अशोक दया रिवर धौली मेजर रॉक एडिक्ट एक्स 13 एक्स ट्रिपल आई बुझिहला। रिजल्ट होची अशोक अडॉप्टेड बुद्धिज्म। तापर होची कांसेप्ट होची धर्म विजय विक्ट्री थ्रू धर्म। करंट अफेयर वैल्यू एडिशन बुझिहला ना। कौन सब रहती धौली शांति स्तूप व पीस पागोडा इन भुवनेश्वर symbolize the peace and transformation brought about the Kalinga War बुझिहला। the Kalinga War remain an important example in discussing ethical governance तापर होची पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बुझिहला ना। कलिंग वार गोटे होची कोन ना इथिकल गवर्नेंस पीसफुल बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन देखिबा ना होची एठो एसटीजी लिंक करि पाबा। आमे देखंतो एसटीजी को मध्ये लिंक करिके लिखि पाबा। एसटीजी 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन। एसटीजी 13 होची वेलफेयर ऑफ पब्लिक हेल्थ बुझिहला ना। एसटीजी 4 होची मोरल एंड एथिकल एजुकेशन। SDG 11.4 होची प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर हेरिटेज। SDG 17 होची कल्चरल एक्सचेंज थ्रू बुद्धिज्म। 32nd रिवीजन फॉर्मूला 260 अशोक कलिंग दया रिवर मेजर रॉक एडिक्ट्स 13 बुद्धिज्म धर्म एंड पीस बुझिहला ना। तापर होची मार्क आंसर फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड एंड कॉज ऑफ द वार कॉन्सिक्वेंस political, religious, social, administrative, international significance for Odisha and India, contemporary relevance, conclusion with STG 16, golden keyword, Kalinga War, Ashoka Dhamma Vijaya, Major Rock Edict, X double triple and thoroughly Buddhism, non-violence, ethical government, peace building. Next, देखिबा देखंतु होची ना होची ओपीएससी एग्जाम पाई कोन टिप रहबो बुझिहला ना। मेंशन 261 बीसी दया रिवर धौली मेजर रॉक एडिक्ट एक्स ट्रिपल आई। तापर होची एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिग्विजय कॉन्क्वेस्ट बाय वार टू धर्म विजय दिग्विजय टू धर्म विजय कॉन्क्वेस्ट थ्रू राइटिनियस बुझिहला। add a special
specific Odisha specific Dholi peace pagoda Kalinga maritime legacy conclude by linking the SDG 16 peace, justice and strong institutions. ଅଶୋକ enduring legacy and ethical government ବୁଝିଲ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ହେଇଛି ତାକୁ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ 9 ଜଜ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି ଜିଏସ୍ ପେପର 2 ରେ ବି ଲିଙ୍କ କରିପାରିବା ଜିଏସ୍ ପେପର 3 ରେ ବି ବୁଝିହେଲା ନା ମାନେ କେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ବୁଝିହେଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହଉଛି The Supreme Court 9 judge constitution based judgment of 20 August 2016 is importantly not merely a labor law division but also social justice, judicial interpretation, labor right and transition from Industry Dispute Act 1947 to the Industrial Relation Code 2020 IRC. The court held that the Bangalore water supply framework will continue to govern pending dispute under the repeated ID Act while the new IRC must be interpreted independently. बुझेला static fact तापर होची देखंतु Industrial Dispute Act 1947 enacted to provide a legal framework for prevention and settlement of judicial dispute. Central objectivity industrial collectivity bargaining, protection of workmen, adjudication of industrial dispute. Section 2J defines the term industry. The interpretation of the provision becomes the center of the Bangalore versus water supply controversy. Bangalore water supplied by the CRH board versus V.R. Rajapaya, 1978. Seven judgment to the land judgment associated with the Justice V.R. Krishna Iyer give an expansion entrepreneurship to industry and evolves the famous triple test. Triple test which mnemonic EWC. An activity is generally an industry where there is W which E which employer employee relationship. W which systematic activity involving work. C which production distribution of good and or service to satisfy human wants. Importantly होती देखो स्टेट ऑफ यूटी वर्सेस जॉय वीर सिंह 2005 5 judge bench questioned the correspondence of Bangalore water supply. The matter was referred to a larger bench 2017 7 judge bench referred to a 9 judge bench so 9 judge constitution bench finally delivered judge 20 August 2020. Why did the issue return? The principal concern was whether the expensive Bangalore water supply interpretation excessively broadened the meaning of broad activities such as welfare, constitution, certain government activities within law protection, created certainty for employment, gave insufficient weight to interest, honor, or employment. The 2005 Joy Veer Singh bench had criticized Parker approach of Bangalore water supply. तापर देखिबा होची 2026 जजमेंट बुझिला ए सब रहुची ताले होची कोर्ट बाय द 6/3 रे जजमेंट दे 6/3 रे ट्रिपल टेस्ट रिक्वायर्ड रिफाइनमेंट पेंडिंग केस प्रोटेक्टेड करा जेती बुझिला आईआरसी बुझिला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कोड होची 2000 सेपरेट करा जेती बुझिला देखिबा देखंतु ना होची इंडस्ट्रियल आईडी एक्ट बुझिला रिपील करा जेती कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क करा जेती इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2000 सेक्शन 2J रे क्लारी सेक्शन 2P रे होची मेजर प्रेसिडेंट Bangalore water supply yet to develop independently appeal to pending ID Act dispute 2026 ruling not controlling BWSSB triple test must be interpreted independently post independent industrial peace law labor law consolidation and ponderation देखो significance of Bangalore water supply. The real significance is not merely definition of industry, but also it represents a constitutional
philosophy तो देखिबा आर्टिकल लिंक कोठी कोठी हेछि ना होछि आर्टिकल 22 डायरेक्ट प्रिंसिपल ना होछि डायरेक्ट टू स्टेट to secure justice and human condition of war and maintenance relief बुझेला तापर होछि आर्टिकल 23 trafficking in human being regard forced labor or other form of exploitation बुझेला देखो एक्सप्लॉइटेड कथा कहले आसलो कि मॉडर्न लेबर एक्ट 1971 कहते हैं आर्टिकल 41 होती राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी and right to life with dignity personal dignity personal dignity privacy कथा भी कहा जीव बुझेला तार बेसिक डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूशन तार constitutional bench state of Kerala 13 judge bench recognize the constitutional and cannot destroy the constitutional basic structure बुझे डॉक्टर बी आर relevant कौन रही now the debate also conducted a warning about the dangerous private dominance बुझेला फंडामेंटल राइट्स डिक्लेरेटिव लेबर राइट्स सोशल जस्टिस उपरे तार देखंतु इकोनॉमी रे कोन करा जायछि देई पारि ना होछि देखंतु मु एबे दीटा जको एकात्र पढै दोछि गुटे ही पढौछि आ बेसी किछ पढौनी बुझे ना तो जजमेंट हैज मेजर इम्प्लिकेशन द लेबर मार्केट मेजर स्टॉक होल्डर वर्कर जॉब सिक्योरिटी तापर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कलेक्टिव बार्गेन प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी प्रैक्टिसेस एम्प्लॉय तापर जे compliance cost flexibility ease of doing business managerial autonomy government होती industrial based employment then investment का social security ease of doing business ease of living the central policy dilemma excessive worker protection may potentially result higher compliance reduce formal and lower investment result in lower market excessive employment flexible result of employment weak bargaining power arbitrary discrimination suppression of the bargaining flexible labor and labor code bigger contract codes on wages 29 labor code into 4 labor code 29 central labor code को कौन करा मैंने 4 labor code रे करा जायछि गोटे होछि code on wages 2019 तापर होछि industrial relation code 2020 तार code on social security 2020 occupational safety and health and working condition code 2020 ବୁଝିଲେ ନା ए चारटा को निहात भाବରେ मने रखिबा पाई पड़िबो codes on wages 2019 industrial relation code होती CICO industrial relation code और 2020 code on social security 2020 occupational safety and health work condition code बुझेला ना 2020 बुझे ना एमती सब रखता है क्रिटिकल एंड पॉजिटिव ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଲ ଟା କହିଲି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସର୍ଟ ଭାବରେ ବି ମନେ ରଖିଥିଲି ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ COW 2019 IRC 2020 COSS ମାନେ 2020 CSH and WCC 2020 କରିକି ନା ଏମିତି ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ବୁଝିଲ ଆପଣ ବି ସେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ ବୁଝିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ଫର୍ମ ତ ମନେ ରହିବନି ତାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ମାନେ କାହିଁକି ନା ଫୁଲ ଫର୍ମ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୁଝିଲ फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म को आगे मन रखते तापर फुल फॉर्म को मन रखी को मन रखी पॉजिटिव डिलेमा लेगेसी सेंटेंसेस रेस्पेक्ट फॉर लेजिस्लेटिव चेंज the court recognize that IRC is a new legislative framework and should not simplify inherent and interpretation or repeal status balance the court relied essential framework legal supply while permitted refinement तापर होची वर्कर प्रोटेक्शन द जजमेंट प्रिवेंट द हिस्टोरिकल प्रोटेक्शन अवेलेबल अंडर द आईटी एक्ट बीइंग रेट्रोस्पेक्टिवली डाइल्यूटेड बुझिल ना तापर होची कंसर्न रही क्रिटिसिज्म रही ए जुडिशियल एक्सरसाइज आफ्टर रिपील ए legitimacy question arise why extensively recommended and provision has already been repealed the explain why some judge considered exercise unnecessary academic ये सब रहइबो बुझिल तापर देखिबा इटा समान फंक्शन रहउची देखो गवर्नेंस एंगल रे रहउची स्टेट मार्केट लेबर कंडीशन सोशल रेस्पोंसिबिलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रे कोन रहउची देखो आर्टिकल 38 सोशल ऑर्डर एंड बेस्ड ऑन जस्टिस
ତାପରେ ହଉଛି Article 19 ମାନେ adequate livelihood and prevention of concentration of wealth। Article 50, Article 41 right to work and public assistance with state capacity। Article 14, 42 human condition of work, living wage, decent work standard of living। GS3 inclusive growth angle right to labor right are directly connected with inclusive growth। economic growth generate informal job security contract। ତାପରେ ହଉଛି ରହିବ ୱିକ୍ ଲିଗାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବ, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବ, ଲ ବାର୍ଗେନିଂ ପାୱାର ରହିବ, ଗ୍ରୋଥ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଡିସେଣ୍ଟ ୱାର୍କ, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। SDG ନମ୍ବର 8 ହଉଛି ଡିସେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ। ବୁଝିଲା ନା? ବାଲାନ୍ସ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭ ମିନିମମ୍ ଲେବର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, no labor reform should comprise basic dignity and ensure regulatory clarity, promote tripartite dialogue। बुझल? Government employment worker strengthen collective bargaining, encourage formalization, balance flexibility and security, flexicurity for employee। बुझल? Next देखो कि ଏଇଟା ଦେଖିବ ପ୍ରିଲିମ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ତ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଆସିବ ହଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ। କନକ୍ଲୁଜନରେ ରହିବ ହଉଛି ପ୍ରୋ ୱାର୍କର ପ୍ରୋ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ ୱିଥ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଦେଖିବା ହଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟ 1900 ଶିଳ୍ପ ବିବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଶାନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା କଲେକ୍ଟିଭ ବିବାଦର ନ୍ୟାୟ ସେକ୍ସନ 2 ରେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପରିଭାଷା କରାଯାଇଥିଲା। ବାଙ୍ଗାଲୋର ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଭର୍ସେସ୍ ସିୱରେଜ ବୋର୍ଡ ଭର୍ସେସ୍ ଏ ରାଜାପ୍ପା 1900 7 ଜଣିଆ କମିଟି SBR ଯାଏ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଂପୃକ୍ତ। ବୁଝିଲା ନା? ଏଇସବୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିଲେସନ ବୁଝିଲା, ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱାର୍କ କଣ୍ଡିସନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିସରପ୍ସନ ଅଫ ଗୁଡ୍ ସୋସାଇଟି। ବୁଝିଲା? ମାନବୀୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ହଉଛି ମୋଟିଭ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଲାଭ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବା କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବାହାରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ୟୁପି ବର୍ସେସ୍ ଜୟବୀର ସିଂ 5 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ମାନେ ହଉଛି କରେକ୍ଟନେସ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲା। ବୁଝିଲା? 2017ରେ 9 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚକୁ ପଠାଇଥିଲା। 2026ରେ 9 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ରାୟ ଦେଲା। ବୁଝିଲା? କାହିଁକି ବାଙ୍ଗାଲୋର ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ମାନେ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ୱାର୍କର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଆପ୍ରୋଚ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ପରିସର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଉପରେ ଅଧିକ ରେଗୁଲେଟରୀ ବର୍ଡନ ବଢିପାରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟରେ ଲେବରକୁ ଅଧୀନକୁ ଆସିପାରେ। ଏମ୍ପ୍ଲୟରଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ ଅଟୋନୋମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। 2000 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ। ବୁଝିଲା? ବାଙ୍ଗାଲୋର ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାତିଲ ହୋଇନି। କୋର୍ଟ ଏହାର ଫ୍ରେମୱାର୍କକୁ ରିଫାଇନ୍ ବା ରିଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୂଳ ଧାରଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ। ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ ପାଇଁ BWSS ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଜାରି ରହିବ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟ 1947 ର ପେଣ୍ଡିଂ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଫ୍ରେମୱାର୍କକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ନୂଆ ଫର୍ମୁଲେସନ। ବୁଝିଲା? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ କୋଡ୍ 2020 ନୂଆ ଦିଗ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟ 1947 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ କୋଡ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି ସେକ୍ସନ 2B ସେକ୍ସନ ହଉଛି 2B। ବୁଝିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପିଲ୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ କୋଡ୍କୁ। BWSSB ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରିଭିଲେଜ ନିଜର ଟେକ୍ସଟ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ। ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ ପାଇଁ ଶାସନ ନୂଆ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ଶାସନ ପକେଇଛି। 42 ଆର୍ଟିକଲ ଜଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ୱାର୍କ କୁହାଗଲା। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଓ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଆର୍ଟିକଲ 23 ନିଷେଧ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଫୋର୍ସ ଲେବର ବେଗାର ସମ୍ମାନ। ଆର୍ଟିକଲ 39 ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଉପରେ। ଆର୍ଟିକଲ 39 ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ adequate livelihood, wealth and food production, means of wealth and means of production, means of condition ରଖିବ। men and work women equal pay, workers health and strength ସୁରକ୍ଷା। 43 ର ହଉଛି living wage and decent standard life, social culture opportunity, labor rights, social justice, human rights inclusive। କେଶବାନନ୍ଦୀ ଭାରତୀର ସମ୍ପର୍କ
ବୁଝିଲ ଏସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି ବୁଝିଲ ନା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଦେଖିବା ନା ହଉଛି ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଜଷ୍ଟିସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ଦର୍ଶନର ଅଂଶ ମେନ୍ସ ଲିଙ୍କେଜ ଲବର ଜଷ୍ଟିସ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମୋରାଲିଟି ଏମ୍ପ୍ଲୟର ବନାମ ୱାର୍କର ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଓ ୱାର୍କର ସାରା ସମାନ ବାର୍ଗେନ ପାଖରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜର ହାୟରିଂ ପାୱାର worker level limited bargaining power in conflict with the labor law of the bargaining power aspect of the Department of Social Dr. B.R. Ambedkar the state control of the राज्य प्रकृति स्वास्थ्य आर्थिक जीएस थ्री इकोनॉमिक एंगेज ऑफ रिसेंट पार्क एसटीजी नंबर 8 के अच्छी exclusive labor rigidity compliance for hiring normalization और संभावना जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ी ଯାଇପାରେ वर्कर ମାନେ और कम ପାରେ ବୁଝିଲ precarious employment social insecurity କାରଣ ସଠିକ ମଡେଲ ହେଉଛି flexibility security employment reasoning facility regular age of the minimum labor standard social security dispute resolution safe worker condition ବୁଝିଲ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିକି କହିଦେଇଛେ ହଉଛି COW 2019 କୋଡ୍ ଅନ୍ ହୋଇଥାଏ IRC Industrial Relations Code 2020 Code on Social Security COS 2000 OSH and WCC 2020 Occupational Safety and Health and Working Conditions Code 2020 Simplification Qualification Formalization Social Security ସବୁ ସବନ water supply board of ଯାଇଛି next is the link କଥା କହିଛି minimum labor protection regulatory settlement preparatory collective formalization flexibility ବୁଝିଲ ତାପରେ ହଉଛି benchmark ରହିବ ନା ହଉଛି water supply case 1978 May 27 dispute important provision section 2 the IDR announcement to profit motivation Joy Basing 2005 judges 5 judge reference judges financial judgment 2020 appointed ID Act new law industrial law called as deficiency of industrial security article issue article 42 now it's just and human condition of work article 42 just and human condition of work Article 23 trafficking beggar first level prohibited trafficking beggar first level prohibited Article 38 social economic and political justice Article 39 livelihood equal pay prevention of consent of wealth Article 43 living wage and decent standard of work Article STG 8 decent work and GS paper 1 or 2 research only just for 2 and 3 current affairs आलोचना करले नेक्स्ट देखबा होते सही हो जीएस पेपर 3 रो करंट अफेयर्स लागो एटा ଗୋଟେ करंट अफेयर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर आसी बुझला एटा होते जीएस पेपर 3 रो पूरा होते जीएस पेपर 3 में लिंक है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बुझला ना अनएम्प्लॉयमेंट माने कोन a person is without working but actively seeking और अवेलेबल फॉर वर्क बुझेला ना से माने निजे काम खोजुची बुझे माने काम काजो एक्टिविटी सिकिंग बुझेला विदाउट वर्क ना काम माने काम न करी कि भी मध्ये रहउची बुझेला लेबर फॉर पर्सन हु आर वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क बुझेला ना वर्किंग सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क वर्किंग सीकिंग अवेलेबल फॉर वर्क बुझेला तापर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट labor for participation rate of the population worker population ratio employment person a percentage of population तापर होची employment rate employment person as a labor for need not in employment education and training तापर होची certainty education after secondary school level education including diploma graduation and post graduation educated employment unemployment among the personal possessing higher educational quality
disguise unemployment. More employers are engaged in activities that actually require, commonly associated with agriculture. Structural unemployment, mismatch between the work skill available jobs. बुझिले? Frictional unemployment, temporary unemployment while moving between the job entering the labor market. ବୁଝିଲେ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ educated unemployment, tertiary ମାନେ educated unemployment ମାନେ କଣ ଯେ ଯୋଉ person ମାନେ higher qualification ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ unemployment. Disguise ମାନେ କଣ? ମାନେ ହଉଛି more people engage in activity than actually required. ବୁଝିଲେ? ଗୋଟେ ଆମର ହଉଛି ଅଧିକ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦବା କିନ୍ତୁ ହଉଛି କମ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଦରକାର ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଡ୍ ହଉଛି ଠାରୁ ମାନେ ଅଧିକ ପିପୁଲ କୁ ଆବଶ୍ୟକ କାମରେ ଲଗେଇଦବା ବୁଝିଲ ତାପରେ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ମିସମ୍ୟାଚ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଭେଲେବୁଲ ବୁଝିଲ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ହଉଛି ନା ହଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ while moving jobs and entering the job market ବୁଝିଲେ ଏଇଟାର ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ର ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ କଥା ନେବେ ଓପିଏସସି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ କଥା ଗୋଟେ ଯଦି ନେବେ ସିଏ ହଉଛି ଫିକ୍ସନାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କୁହାଯିବ ବୁଝିହେଲା କାରଣ ହଉଛି ସିଏ ଜବ୍ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ଜବ୍ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ରହୁଛି ଜବ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ପାଇବେ ବୁଝିହେଲା ନା ତାପରେ ହଉଛି ଫିକ୍ସନାଲ କଥା ସାଇକ୍ଲିକ ମାନେ ହଉଛି ଫିକ୍ସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ ସାଇକ୍ଲିକ seasonal ହଉଛି ମାନେ unemployment arising because employment is available only during certain season ବୁଝିହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ labor force periodic labor force participation बुझेला among the static conducted the national statistics NOSA बुझेला NOSA the ministry of statistics program implemented must be a periodic labor force was launched in 2017 बुझेला ना ये कौन होला ना 2017 रे होची ये होला लॉन्च हेतला तापर होची देखबा इट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन लेबर फोर्स participation unemployment nature of labor force characteristics और youth employment trend female labor force participation बुझिए ना এটা 2017 ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା ହଉଛି ମଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଏନଏସଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫିସ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଫିମେଲ ଲେବର ଫୋର୍ସ ଫର ୟୁଥ unemployment is not equal to complete measure of joblessness ବୁଝିଲା ତାପରେ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ important number of from the passage ବୁଝିଲା unemployment at age among the 18 to 29 years 14.8% ବୁଝିଲା 14.8% ର ହଉଛି ନା ହଉଛି unemployment ନା ହଉଛି କେତେ ନା ହଉଛି 18 ରୁ 29 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୁଝିଲା ଏଇ 18 ରୁ 29 ଭିତରେ ଏଇ 1 for 8 ଏଇଠି 4 ଟାକୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 148 ହେଇଯିବ ମଝିରେ 1 ଆଉ 8 ରେ ଫର୍ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ 18 ରୁ 19 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ଭିତରେ ଏତିକି କଣ ଅଛନ୍ତି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ ଟର୍ସିଆରୀ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ୟୁଥ ରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 29.4% ବୁଝିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 29 ରେ 4 ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ NEET ରେ ହେଉଛି 40.1 tertiary educated with who are NEET 74% for tertiary women youth who are NEET outside the labor force बुझेला household dimension माने 15.4 Indian household at least one tertiary educated adult 18 to 29 years old बुझेला तापर 20.8% households supporting at least one unemployment tertiary educated youth adult. Such household depend 11,000 less month than over consumption on over 17% less more period household number बुझिए ना एटा देखिए ना होची 14.4 household with unemployment tertiary educated with no active earning members 39.5 dependent on one year month बुझल 62.5 household who are nobody a regular salaried job duration of unemployment 58% unemployment tertiary educated youth searching for work more than 1 year 28.9% unemployment for more than 2 years static constitutional policy लिखे बुझे equality for law মানে equal opportunity in public employment and fair recruitment process ବୁଝିଲା ନା ତାପରେ ହଉଛି ଦେଖିବା ହଉଛି ନା ହଉଛି article 60 equality of
opportunity in public employment, particularly relevant or to governance, recruitment and examination delay. बुझल Article 21 right to life and personal liberty. Court have interpreted broadly to include aspects of livelihood and dignity existence. Within Article 41, the directive principle of states shall economic capacity and development make a effective provision for right to education. There is a public assistance in case of unemployment, all age, sickness, etc. Article 43. There is a state should endeavor to secure a living wage, decent condition of a work and decent work standard line. बुझल key opportunity for occupancy. Article 41 plus 42 strongest constitutional linkage with unemployment and livelihood. Major constitutional related to unemployment. Mostly enough of periodic labor survey, other important institutions, Ministry of Labor and Unemployment, National Skill Development Corporation. ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ରହିବ ନା ହଉଛି କଣ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ନା ମସ୍ତି ରହିଛି, ଏନଏସଓ ରହିଛି, ପିରିୟଡିକ ଲେବର ଫୋର୍ସ ସର୍ଭେ ରହିଛି, ବୁଝିଲ ନା ଆଉ କଣ ରହିଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ, ପିସିଏଫ, ଇପିଏଫ, ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, नीति आयोग, ବୁଝିଲ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, नेशनल कैरियर सर्विस, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मुद्रा स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, बुझेगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, एनएफटीएस, नेशनल कैरियर सर्विस, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मुद्रा स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, देखो रूरल मनरेगा हूँ 100 डेज एबे बीबीजी रामजी स्कीम आसी बुझेगा से सब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट should not be believed an individual problem, it is also household economic problem. A graduate without unemployment still supported by parents, siblings, household saving, family income, broad income, individual unemployment, household financial pressure, reduced condition, low economic security, wide unemployment rate alone is insufficient. Not employment seeking available for all, discouraged workers, job searching, leave labor force no longer competent in educational unemployment, higher education not guaranteed employment. तापर होची देखंतो ह्यूमन कैपिटल स्किल प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट तापर हायर इनकम होची हायर एजुकेशन डिग्री इन्फ्लेशन स्किल मिसमैच लिमिटेड सुटेबल जॉब लॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट दिस create education unemployment skill job mismatch preference of government job limited formal sector employment slow private sector job creation recruitment delay examination paper leak long selection procedure regional mismatch experiment requirement for entry level job quality concern in higher education meet a critical indicator need a broader than unemployment a need person may be unemployment and searching for work outside labor temporary inactivity engage in unpaid household responsibility average unemployment narrow indicator need broader indicator for of youth descendant for employment education and gender dimension young women may disappear statistically from unemployment figure suppose a young woman does not have a job or is unable for work, existing labor force may no longer be classified as unemployment. The female unemployment statistic can understand the actual employment exclusion women. The cause of female labor force exclusion, unpaid care work, household responsibility, social norms, safety concerns, lack of suitable local employment or mobility constraints, marriage and child care, wage discrimination, lack of flexible unemployment. Again, the graduate unemployment, family finance, education, job search for household saving decline, consumption health,
email delay or other pressure to activate any job and potential unemployment skill wages. This unemployment household duration of matter demographic dividend demographic dividend demographic dividend connected connection demographic dividend occur larger working age population higher employment and productivity human capacity higher economic growth larger youth protect population unemployment and death on skill तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कथा कहते लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन जोठी रहिबे जो देश रे कहता ताको डेमोग्राफिक डिविडेंड के पॉजिटिवनेस को बुझाए जदि आम गवर्नमेंट होचे आम डेमोग्राफिक डिविडेंड को कौन कौन हमने स्किल देला एम्प्लॉयमेंट देला होचे हमर जीडीपी ग्रोथ का होचे बहुत भागर बढ़ी जो बुझला एटा को बुझु डेमोग्राफिक डिविडेंड ऊपर मध्ये क्वेश्चन निहाती जीएस पेपर 3 रे पचारि बुझला ना डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ वर्किंग एज ମାନେ ପଢଉଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝଉଛି ପରେ ଟିକେ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢେଇ ସାରେ କନସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ କନସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ହାଉସହୋଲ୍ଡ ଲେଭଲ ଲ conditional reduction of financial insecurity increasing ratio greater growing delay household expenditure skill depreciation individual level रे कौन होची ना skill depreciation psychological stress career interruption lifetime earning under employment economy level of human capital strength lower agriculture lower productivity reduced tax greater inequality risks to demographic demand policy gap तापर current policy focus on skill apprentice hiring incentive what article arguing for an additional time to employment how long does it become for a percentage of education productivity it is crucial for use in metrics way forward to the examination for and recommend time of recommend calendar after assignment improve education and employment linked education skill and education degree activity from employment manufacturing service MSc digital electric economy digital economy name healthcare infrastructure safe transport child care flexible work local employment opportunity skill development market employment tries to be separating government should monitor unemployment discourage work on educated on focus on contribute to employment consider whether also notify and independent on employment economic predictive of source labor cost survey must be unemployment rate of unemployment by labor force labor force participation rate of labor force by population wage labor force participation labor force by population into 100 so unemployment rate is unemployment by labor force to 100 worker participation rate worker participation rate worker by population into 100 ଏଇଠୁ ହିଁ ମୋ ସୂତ୍ରଟା ମନେ କେମିତି କିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେବର ଫୋର୍ସ ବାଇ ଟି ରେ ହଉଛି ପପୁଲେସନ ଗୁଣ ହଉଛି ଆର ହଉଛି 100 ବୁଝିଲ ଏଠି ବି ଆର ହଉଛି 100 କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଲେବର ଫୋର୍ସ ରହୁଛି ଏଠି ଦେଇନି ଦେଖିବ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଠି କଣ ଦେଇନି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଟର ଦେଇନି ନା ସେଇଟାକୁ ଲେବର ଫୋର୍ସ କରିକି ମନେ ରଖିବ ଇନକମ୍ ରେଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖିବ ବୁଝିଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ କଲା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ भाई कौन टा देनी लेबर फर्स्ट टा देनी तो लेबर फर्स्ट गुण 100 कर दो बुझिल एठी तो सब का देती आ लेबर फर्स्ट माने देती एलएफ माने लेबर फर्स्ट बाय पॉपुलेशन इनटू 100 देती एठी वेजेस वर्कर्स माने वर्कर पॉपुलेशन रेट
वर्कर पार्टिसिपेशन रेट माने वर्कर बाय पॉपुलेशन एटा लिखि देबार अछि need not into employment educated in training right to article 21 right to work and public assistance article 52 living with disability of youth and individual household problems saving consumption economic insecurity technology of civil and worker productivity and call policy matters just I did ethics lecture ethics टा एबे मु के डिस्कशन कर देबे सॉरी को ना मु गोटे छाड़ी देली ताकि मु आगे माने डिस्कशन कर देखो डेमोग्राफिक डिपेंडेंट कथा मु बुझाई देबे कहतले एटा কথা डेमोग्राफिक डिपेंडेंट होची अर्थकरण जनसांख्यिक लाभ होची सेही अर्थनीति लाभ जहा एक देशर वर्किंग एज पॉपुलेशन साधारणतः 15 रु 64 वर्षर अनुपात बढ़िबा निर्भरशील जनसंख्या अनुपात कमिबा फल मिल पारे बुझे ना निर्भरशील जनपात माने डिपेंडेंट माने होची पॉपुलेशन जेमति छोट छुआ तापर होची 64 रु एज जो माने वृद्ध अवस्था सेमानकर संख्या कमिबा को कहदिबो होची वर्किंग एज पॉपुलेशन तापर होची डिपेंडेंसी रेशियो एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी वर्किंग एज इंक्रीज होले डिपेंडेंसी रेशियो कमिबो तापर होची एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हेबो ताको कहबा कोन ना होची इकोनॉमिक ग्रोथ हेबो इंक्रीज हेबो बुझियला ना डेमोग्राफिक डिपेंडेंट केवल युवा संख्या अधिक डेमोग्राफिक डिपेंडेंट मिले नहीं आवश्यक पॉपुलेशन एजुकेशन स्किल एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ बुझियला मु कहउतिल जेटा स्किल दबा एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हबो पॉपुलेशन बढ़िबो एजुकेशन दबा यूथ एम्प्लॉयमेंट इज ए पॉलिटिकल डिपेंडेंट नॉट ए ऑटोमेटिक भारत पई गुरुत्वपूर्ण कोन पई वर्किंग एज रे भारत रे रहिछि माने गुरुत्वपूर्ण माने बड़ लेवल पर उत्पादन बुद्धि अधिक सेविंग अधिक इन्वेस्टमेंट हबो कंज्यूमर डिपेंडेंट बुद्धि इनोवेशन हबो एंटरप्रेन्योरशिप हबो टैक्स रेवेन्यू तो सुजोग पूर्ति छुट्टी डेमोग्राफिक डिपेंडेंट रो पांचटी पिलर ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रिशन स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल स्किल आवश्यक एम्प्लॉयमेंट तबे युवक युवती व्यक्ति को माने प्रोडक्टिविटी जॉब्स देवा आवश्यक फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन महिला अर्थनीतिक अंशग्रहण बढ़िया आवश्यक बुझिजाना पांचटा पिलर अछि सेही गुडा कहउची ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रिशन दबा बुझिजाना स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तापर होची प्रोडक्टिविटी बुझिजाना स्किल ऑफ शिक्षा स्किल को हाई प्रोडक्टिविटी दबा एटा मु केमति किना मन एसएचसी एफपी SHE सी माने जीरो एस माने स्किल डेवलपमेंट एच मान ई रहउची एम्प्लॉयमेंट पी रहउची पीएफ नहीं एफबी एफ रहउची फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रे तब पी रहउची प्रोडक्टिविटी करी के माने SHE एफसी बुझे एस रहउची स्किल डेवलपमेंट एच रहउची ह्यूमन कैपिटल ई रहउची एम्प्लॉयमेंट एफ रहउची फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रे टी रहउची प्रोडक्ट माने मन वर्किंग एज वृद्धि हबो लाभ जब सप्लाई वृद्धि हबो प्रोडक्शन हबो इनकम बढ़िबो सेविंग बढ़िबो ग्रोथ बढ़िबो हाउसहोल्ड इनकम बढ़िबो सेविंग बढ़िबो चिल्ड्रन एजुकेशन कैपिटल डेमोग्राफिक डिपेंडेंट रो विपद कोन जदि युवक को एम्प्लॉयमेंट दिया किछि पार्टन हमर वर्तमान होची वर्ल्ड रो होची सबुठार डेमोग्राफिक डिपेंडेंट अछि तार तो नेगेटिव भी अछि ना हमर कोन वर्तमान यूथ माने कोन पाई रैली करतन ना जॉब नाही बोली बुझेला माने स्किल मैच में आते होई जाउती अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी जाउती लार्जर यूथ पॉपुलेशन मान को जॉब मिल पानी लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखो बुझेला ना वर्तमान होची मु कहिबी ना होची 2019 20 होची 30 थिला किंतु 2025 रे कोन हला ना सेटा बढ़ी कि ना 40% ही
लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ी बुझिला देखो मु कहबी एबे गोटे कथा कहजे होची ना होची माने फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रो कथा जदि मु कहबी ना होची गोटे कथा कहूची देखो भलो से सुन बुझिला ना होची रूरल अंचल रे होची पाठ न पढ़ी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट केते ना 33% रु 45% को इंक्रीज हेची किंतु अर्बान रे अधिक शिक्षित लोक अछंती किंतु होची सेठी तांकर होची फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ी नै केते 23 रु मात्र बढ़ी 27% को बुझीची एटा होते मध्ये चिंतित जनित कथा बुझिला डेमोग्राफिक डिविडेंड माने होते बर्डन देची बुझिला कोन देची ना होची youth unemployment, underemployment, poverty, inequality, social unrest, human capital wastage, dependency burden बुझिला ତାହେଲେ ହଉଛି ୟୁଥ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସହିତ ର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ ସ୍କିଲ୍ ଜବ୍ ଇନକମ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ନିଟ୍ ପିରିୟଡ ବୁଝିଗଲା human capital wastage demographic dividend ବୁଝିଗଲା ओडिशा ପାଇଁ डेमोग्राफिक डिविडेंड को अर्थपूर्ण करबा ପାଇଁ कोन करबा दरकार स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन एमएसएमई ग्रोथ मिनिमम बेस्ट वैल्यू एडिशन टूरिज्म आईटी आईटीएस बुझला फिशरी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन फूड प्रोसेसिंग वुमेन एम्प्लॉयमेंट माइग्रेशन सपोर्ट रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट वे फॉरवर्ड एजुकेशन यूनिवर्स इक्वालिटी हेल्थ that होची हेल्दी वर्क स्किल एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन स्किल एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चर सर्विसिंग एमएसएमई सेफ ट्रांसफर एजुकेटेड फ्लेक्सिबल जॉब गवर्नेंस फास्टर इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट एजेंसी productivity, innovation, formalization, बुझिला youth skill, job, productivity growth, यही चेन ठीक रहला डेमोग्राफिक डिविडेंड चेन भांगिबा डेमोग्राफिक बढ़न कम निर्भरशीलता ହାର सहित एसबु बुझिला मु एबे देखि दउची गोटा होची जो मु डाटा कहूची ताकू टिके देखि देबा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रो डाटा देखि देबा बुझिला एटा कहउथिल 2025 पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट रे होची जो आसीतला रूरल रो होची 45 बढ़ीतला बेले अर्बन रो मन 23 रो बहुत कम बढ़ी बुझिला बुझी पारिछन इंडिया रे होची ओवरऑल होची 40% बढ़ी बुझिला देन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बुझिला ए डाटा को दे पारिबा ना होची फीमेल लेबर फोर्स रिपोर्ट 2025 रे थिला बोली बुझिला एटा को दे पारले हमार नेक्स्ट देखबा होची एथिक्स ऊपर हमरा आलोचना करब देखो आज पढ़िबा होची एटीट्यूड कंटेंट स्ट्रक्चर फंक्शन इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थ्रू आउट द बिहेवियर बिषय देखिबा बुझिला and a attitude is learned predisposition to think feel behave a particular way to a person object issue institution or situation definition according to Gordon Alport in attitude is a mental neutral state readiness organized through experience experting directive influence often an individual response all object and situation for civil servant attitude influence decision making public service oriented empathy impartiality and accountability content of attitude बुझना the content of attitude what an activity direct towards it may be direct towards people group institution policy social justice and value major content of attitude towards the is reports for citizens attitude towards the social group example women tribal community minority attitude towards the public institution तापर रहबो होची ना होची पार्लियामेंट जुडिशियरी सिविल सर्जन तापर होची एटीट्यूड टुवर्ड्स गवर्नमेंट पॉलिसी वेलफेयर स्कीम तापर होची रहबो होची इना होची एनवायरनमेंट रेगुलेशन माने एटीट्यूड टुवर्ड्स एथिकल वैल्यू ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी integrity a positive attitude towards the marginalized community through inclusive governance structure of attitude ABC model बुझला attitude constituted of three components ABC model of attitude affective component feeling of emotion empathy ability this disaster victim बुझला behavior component action in interaction to
cognitive cognitive component dealing with idea and knowledge ବୁଝିଲ ତାପରେ ହଉଛି ତାପରେ ରହିବ ହଉଛି believing that the disaster relief is government responsibility ତାପରେ ହଉଛି civil servant ବୁଝିଲ ନା civil servant attitude towards the corruption cognitive corruption harmful development affective field ABC model ବୁଝିଲ affective behavior cognitive ବୁଝିଲ ନା ଏଇ ସବୁ ରହିଛି ବୁଝିଲ ନା ହଉଛି କଣ ହଉଛି structure of attitude ତାର ହଉଛି ABC model ରହିଛି ତିନିଟା ହଉଛି affective component ମାନେ sympathy for disaster victim example देवा feeling and emotion ମାନେ feature behavior component होती voluntary for relief work बुझल voluntarily होती behavior ମାନେ relief work action or intention to cognitive component relief issue and knowledge example believe that the responsibility government responsibility example a civil servant attitude towards the corruption cognitive corruption are development affective females moral disposal behavior of the refused by and report misconduct function of attitude several psychological and social functions knowledge function help understand the world and organization utilitarian function help often reward and avoid punishment ego defensive function protect self-esteem and reduce anxiety value expressive function express the personal value and identify know the function attitude simple complex situation example trust in innovation programs for acceptance of public health measures utilitarian function people adopt attitude that benefits that bring benefits positive attitude for digital government includes service ego defensive function attitude protects psychological well-being ତାପରେ ଯେ example ହଉଛି resistance to victim may rise from defensive attitude value expensive function attitude reflect core value strong community to gender equality reflect democratic value influence of an attitude on that and behavior attitude strongly influence perception thinking process and behavior influence on thought attitude affect perception interpretation of fact problem solving, decision making, risk assessment, and officer with citizen-centric attitude before the complaint as opportunity for improvement rather than administrative conduct, influence on behavior. Positive attitude leads to empathic, cooperation, ethical conduct, better communication, public service, motivation, negative attitude leads to less discussion, corruption, apathy, abuse of authority. Positive attitude कम करना होती lead करता है ना होती empathy, cooperation, ethical conduct, better communication, public service. Example होती है ना official agent, बुझे ना? Lead positive towards its transparency, more likely to disclose income, maintain record, social conduct, social audit, and encourage public participation. Relation between attitude, thought, and behavior. Attitude, thought, and behavior are interconnected. बुझे ना? Attitude toward the behavior cycle. Heroes belief, thought, attitude, the behavior, experience, belief, reinforcement of change. बुझे ना? However, the relationship is not always perfect. After attitude, behavior, consistency, social pressure, fear of punishment, lack of opportunity, institutional function, personal gain, cognitive dissonance, and officer may believe in honesty but remain silent due to political moral attitude meaning meaning ରହିବ ନା moral attitude as attitude based on ethical principle of right action characteristic guided by conscience based on justice and fairness concerned with human welfare relatively stable often involve moral discharge thought and thinking research and intention ବୁଝିଗଲା next ରହିବ ନା ହଉଛି ସରି ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ଏକ୍ଜାମ ଦିନଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ କମ ଦିନ ରହିଲା ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲା ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି କଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅପୋଜିସନ ଟୁ କରପସନ ସୋସିଆଲ ଫର ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର ହ୍ୟୁମାନ compensation towards vulnerable groups, environment responsibility, importance in public administration, moral attitude from integrity, accountability, impartiality, public trust.
organization value, whistleblowing against the corruption, reflect of moral attitude, political attitude, and political attitude are beliefs regardless regarding government, physical, political leaders, public policy, democracy, right, and determinant, family, education, media, social identity, religion, economic, political, stability, types, conservative, liberal, social, national, environment, stability, democracy, important, public attitude, influence, voting, stability, civic participation, policy, protection movement, stability of opinion, administrative relevance, civil servants, constitutional neutrality, despite the personal political attitude, is the difference between the moral and political attitude. Moral attitude, political attitude, belief and ethics based on ethical belief, reasoning. Stability consulted with right and wrong concept, community power, the universal value of ideally repair, explain business justice, example, example, federalism, understanding state, stability, influence, ଦେଖିବା ହଉଛି social justice to success with people acting behavior are affected by some rights of the social influence, conformity, compliance, audience, and conformity, lending behavior to match the citizens are willingness to confidence, agreeing to reflect sharing that safe after awareness to covering them, following instructions of setting. Following disaster evacuation order, factor influencing social influence, group size, social status, creditability, cultural norm, emotional appeal, discussion, factor persuasion. Then, second, persuasion is the process tending actively belief or behavior through communication and reasoning. Element of persuasion, source, message, medium, audience, feedback. Characteristics of effective persuasion. The characteristics कौन रहुଛି credible communicator, clear message, evident fact, argument, emotional content, relevance to audience, appropriate timing, repetition of reinforcement, technique for persuasion, logical reason, emotional appeal, social proof, authority, reciprocity, commitment, and ethical processing, respect, non-cosmic redemption, manipulate, administrative example. बुझल vaccination campaign, family planning, medical payment, environment, road safety tax, example COVID-19 vaccination village form and use doctor, community leaders and local volunteers to support the enlisted population. Attitude can be changed to education experience, social technology, more institutional becoming possible strength to penetrate tribal life, students and government and political significance for population. The civil servant is efficient, depending not on knowledge and skill, but on the right attitude. Individual industry administrative attitude, influence, integrity, empathy, impartiality, accountability, compassion, objectivity, service-oriented, public commitment, selfless service, dedicated to public service. Attitude is a physical foundation of ethical being that cognitive behavior components influence how individuals think and moral attitude, strengthen integrity and justice, political attitude, shape demographic attitude through ethical, social influence and persuasion government can promote positivity behavior, change, humanity, for a citizen and citizenship, social, public, best attitude in discipline, good governance, public trust, and constitutional administrative. This is the idea for Denmark, CSCS, and administrative competition. Thank you, friends.
तो 2 एक्स स्पीड है, नॉन एक्स 1.5 एक्स स्पीड है।